Asan na? Ah, look, look. Ang ganda. Ay. Alden, no. Alda. Alden, look. Ayan na. Alda. Ay. Ma, nasaan Philippines? Hanapin mo yung Philippines. Asia, we're in Asia. Philippines. Philippines, ah! Yung ano. Na, dyan tayo. Oo. Habis. Maya, no? Yes. Kikita mo, Eiffel Tower. Diyan kami pupunta. Napapunta kami dyan. Oo. Ang ganda naman, no? Pinaganda na.